नमस्कार बंधुरा आज निये एलाम नतून एकटी रेसिपि खेते दारुण टेस्टी स्वादे अतुलनीय सानडे स्पेशल शीतेर दुपुरे पालंग चिकेन बानाते खूब इजी देखे नाओ ताड़ाताड़ी। प्रथमे नेब 500 ग्राम बोनलेस चिकेन करब मैरिनेशन मेशाबो उपकरण आदा रसुन पेस्ट जिरेर गुड़ो धने गुड़ो लंकार गुड़ो नुन स्वाद मतो 3 चामच टक दई 1 चामच सादा तेल सबकिछु माखिए राखबो 20 मिनट समय धरे। एबार नेब 500 ग्राम पालंग शाक बेचे धुए परिष्कार करे रान्नार जोन्नो रेडी करे कड़ाईते जल बसिए देब नुन मिशिए 1 चिमटे खाबार सोडा जले फेले पालंगे सबुज रंग राखते धरे फुटন্ত जले पालंग शाक दिए नेब मोटामुटी सिद्ध करे। सिद्ध शाक जल झरिए देब फ्रिजे ठंडा जल ढेले शाकेर सबुज रंग ठीक राखते। मिक्सिते शाकटा दिए किछुटा धने पाता मिशिए काँचा लंकार साथे नेब एकटा सुंदर पेस्ट करे। रान्नाटी करब आमी सादा तेले तोमरा चाइले करते पारो सर्षेर तेले। कड़ाईते 4 चामच सादा तेल फेले फोड़ने देब शुकनो लंका गोटा जिरे गोटा गरम मशला तेजपाता একটা পেঁয়াজ কুচি মিশিয়ে নেব লাল লাল করে ভেজে পেঁয়াজটা ভাজা হলে দেব অর্ধেকটা টমেটো মিশিয়ে এবার দেব আদা রসুন পেস্ট কাঁচা গন্ধ দূর হলে দেব ম্যারিনেশন করা চিকেনটা ঢেলে মশলার সাথে মাখিয়ে নেব ঢাকা দিয়ে খুব সামান্য হলুদ দিয়ে 1 মিনিট থেকে 5-7 মিনিট নেব রান্না করে। এবার মেশাবো আসল উপকরণ পালং বাটা ভালো করে মিশিয়ে নেব নাড়াচাড়া করে এভাবে ঢাকা দিয়ে মাংসটা নেব সিদ্ধ করে। এবার ঢালবো 2 কাপ গরম জল জলটা মিশিয়ে হাই ফ্লেমে নেব 5 মিনিট ফুটিয়ে। কে কে বানিয়ে করে খেয়েছো এই পালং চিকেনটা জানাবে আমাকে কমেন্ট করে। ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আমার ভিডিওতে এসে। কেমন লাগছে আমার রেসিপিগুলো প্লিজ জানিও সুন্দর একটা মিষ্টি কমেন্ট করে। সব শেষে গরম মশলা ছড়িয়ে নেব পালং চিকেন রেডি করে। রুটি ভাত পরোটা লুচি সবার সাথে পালং চিকেন জমে ক্ষীর খেতে দারুণ। এভাবে বানিয়ে দেখো বন্ধুরা একবার। কেমন লাগলো আমার রেসিপিটা জানিও একটু কমেন্ট করে। আজ তবে আসি, আবার আসিব নতুন কোনো রান্না নিয়ে। টাটা।